पहले कंटेनर पर खड़े होकर रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके आपने अपनी गंदी सियासत की, आपने अपने सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डाला, नैब का कानून और FIA का कानून इस्तेमाल करके, और अब एक इस काले कानून के तहत आप जबान बंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, 22 करोड़ अवाम को ज़हनी गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया की जबान बंदी कर रहे हैं। और अगर तुम दूसरों को गाली दो, तुम दूसरों पे बहतान लगाओ, तुम दूसरों की हद तक करो, तुम दूसरों की तज़हीक करो, तो 5 साल हुकूमत और हम तुम पर तनकीद करें, तुम्हारी नालायकी, नाअहली, चोरी और करप्शन पे तनकीद करें। 22 करोड़ अवाम आज महंगाई की सजा भुगत रही है तुम्हारी वजह से, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तुम मुल्क को लूट रहे हो दोनों हाथों से, दाएं और बाएं माफिया और कार्टल्स बिठाकर। अगर हम तुम पे तनकीद करें तो 5 साल सजा। आज ट्वीट करके इनके तर्जुमान कहते हैं कि हद तक तज़हीक और बहतान इस्लाम में बड़ा वाज़िया सजा है और इसलिए ये कानून लाया जा रहा है। पहले रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन को, बेगुनाहों को सजाए मौत की चक्कियों में डालो। उसकी सजा भी कुरान शरीफ में लिखी हुई है, उसकी सजा भी इस्लाम बड़ी वाज़िया तौर पर बताता है। लोगों को उठाकर उनकी पसलियां तोड़ो, सहाफियों पर तशद्दुद करो, उनको दिन दिहाड़े गोली मारो, उन सियासी मुखालफीन की बेटियों को, बेगुनाहों को उनके सामने हथकड़ियां लगाओ। इसकी भी इस्लाम और जो कुरान शरीफ है बड़ी वाज़िया सजा बताता है। और तुम किस मुंह से हद तक की बात करते हो, किस मुंह से बहतान की बात करते हो, किस मुंह से तज़हीक की बात करते हो? तुम्हें इनके मतलब पता है? तुमने अपनी पूरी सियासत अपने सियासी मुखालफीन पर हद तक बहतान बाजी और उनकी तज़हीक के ऊपर चमकाई है। और इस्लाम का सहारा लेकर, इस्लाम का नाम लेकर, कुरानी आयतों को कोट करके तुम्हारी जुर्रत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम बताओगे बहतान क्या होता है और तज़हीक क्या होती है? और उसके बाद जब बात करो गाली दो, जब बात करते हो बहतान लगाते हो, जब बात करते हो हद तक करते हो, जब बात करते हो लोगों की तज़हीक करते हो, लोगों की बेटियों की तज़हीक करते हो। टीका लॉ अगर किसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर होना चाहिए, जो हर रोज आज तक खड़े होकर सिर्फ इल्जाम तराशी करते हैं। इन्होंने और अपने हर हद तक के, अपने हर बहतान, अपने हर तज़हीक और इल्जाम के किसी भी केस में आज तक अदालत में पेश नहीं होते। शहबाज शरीफ साहब, यहां दफ्तर इस्तेमाल किया गया इमरान खान की तरफ से और यहां बिठाया गया वो टाउट, वो फ्रंटमैन जिसका नाम शहजाद अकबर था, जो यूं कागज लहरा लहरा कर हद तक करता था, तज़हीक करता था, बहतान लगाता था, इल्जाम लगाता था, आज गायब है, आज शक्ल दिखाने को के काबिल नहीं है पाकिस्तान की आवाम को। और उसके जरिए NCA को पूरा का पूरा पलंदा दिया। यहां से डेविड रोज के ऊपर बहतान लगा के शहबाज शरीफ के ऊपर स्टोरी प्लांट कराई। उसके बाद NCA को कहते हो कि इनकी मिडिल ईस्ट के अंदर करप्शन के पैसे हैं, वहां NCA ने इन्वेस्टिगेशन की। और फिर कल ये भी पता चला कि स्विस बैंक्स में ये खतूत लिखे गए कि शहबाज शरीफ की और शरीफ फैमिली के वहां अकाउंट्स को चेक किया जाए। उधर इन्वेस्टिगेशन हुई, मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई, लंदन में इन्वेस्टिगेशन हुई, पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन हुई, नैब के जरिए हुई, FIA के जरिए हुई, और एक धेले की करप्शन नहीं मिली। तुम कहते हो बहतान, हद तक और तज़हीक। इस काले कानून को पार्लियामान के अंदर भी चैलेंज करेंगे और इस काले कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने का फैसला किया। दूसरी बात, अभी मैं सुन रही थी किराए के तर्जुमान एक और बात कर रहे थे कि पैसे ऑफर किए हैं ऑपोजिशन ने हमारे मेंबरान को, जो अपनी जमात के इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता पकड़ा जाए, जो पार्टी की पूरी बुनियाद ही फॉरेन फंडिंग के ऊपर, जिसकी बुनियाद रखी गई हो, जिसका आज तक जवाब नहीं दिया गया, जिसकी फंडिंग के 26 अकाउंट और 4 डिक्लेयर किए गए हों, जो अपनी पार्टी इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो,
جو بلوچستان میں سینٹ کے الیکشن میں پیسے استعمال کرتا ہو، جو خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن میں پیسے استعمال کرتا ہو، وہ کہتا ہے ہمیں آفر کیا گیا ہے پیسے. اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی نالائکی، نااہلی اور لوٹ مار کو دیکھیں. آپ کی ٹکٹ کے اوپر کوئی الیکشن نہیں لڑنا چاہتا. پیسے آفر کرنا تو دور کی بات، آپ کی ٹکٹ اور جو آپ کے اتحادی ہیں اور جو آپ کے اپنے ممبران آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ آج اپنے حلقوں میں آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی اور آپ کی چور بازاری کی وجہ سے آج اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. ان کو پیسے آفر کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے جو ان کا حال کیا ہے کہ آج وہ سیاست نہیں کر سکتے آپ کے نام کے اوپر اپنے حلقوں کے اندر، ان کو پیسے آفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے ایک ہفتے سے جب سے تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کی مشاورت شروع ہوئی ہے، صبح دوپہر شام عمران خان صاحب اور کرائے کے ترجمانوں کی صرف رونا اور چیخیں سنائی دے رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، ہم خوف زدہ نہیں ہیں. اگر خوف زدہ نہیں ہیں، گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، تو 22 کروڑ عوام کا سوچیں. ان کی کوئی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی سستا کرنے کا سوچیں. صبح دوپہر شام نواز شریف، شہباز شریف، اپوزیشن، پی ڈی ایم کے علاوہ کوئی گردان نہیں ہے. اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں پاکستان کی عوام کو کہ پچھلی 18 فروری کو جو پاکستان کی عوام کو غلام بنانے اور میڈیا کو غلام بنانے ایک ڈرکونین امینڈمنٹس کی گئی پیکا لاء کے اندر، جس میں سزا کی تعریف کے جرم کی تعریف کے بغیر 5 سال قید، فوجداری مقدمہ، نان بیلیبل وارنٹ، میجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر، کہ جو ان نالائکوں پہ، نااہلوں پہ تنقید کرے گا، ان لوٹ مار چور ٹولے کے اوپر، اس کو 5 سال بغیر اجازت کے، بغیر ٹرائل کے ایف آئی اے یا پولیس گرفتار کر لے گی. آزاد عدلیہ کو تابع بنانے کی کوشش کی گئی کہ عدلیہ لا منسٹری کو رپورٹ بھیجے گی. تو اس کو جو کہ ایسا ڈرکونین کالا قانون جو پاکستان کے آئین اور انسانی حقوق کے متصادم ہے، اس کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو میڈیا کی ہے، پارلیمان بھی مسترد کرتی ہے، اس کو میڈیا بھی مسترد کرتا ہے، اس کو 22 کروڑ عوام بھی مسترد کرتی ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. صدر پاکستان مسلم لیگ نون قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے اعظم نذیر تارڑ سینیٹر اور میری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم اس کے پٹیشنر ہوں گے.